تو میں محمود اشق زئی صاحب کا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس ریاستی جبر کو، اس ظلم کو اور بربریت کو چیلنج کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کی آواز بنی ہے اور یہ ممکن بنایا کہ آج ہم سب ادھر اکٹھے ہیں، جن میں ہمارے تمام اکابرین، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھی اور ہمارے کامریڈز بھی شامل ہیں. تو بہت شکریہ. بہت باتیں ہوئیں، ٹائم مختصر ہے، میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے آگے رکھوں گی کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ریاست رہ گئی ہے تو پھر ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا چارٹر آف ڈکٹیٹرشپ ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے سائن کرنے والی وہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو 50 سال سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی تھیں، اور جن کے سیاسی کارکنان نے اور ان کی لیڈرشپ نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دیں. لیکن آج جو ان کا رویہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو اگر سیاستدان بھی کہیں. دوسری بات یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا دیا پاکستان کے عوام کو؟ 26ویں آئینی ترمیم نے سیاستدانوں کو کیا دیا ہے؟ ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف جنرل عاصم منیر کو ایک ایکسٹینشن دی ہے، انہوں نے جرنیلوں کو مضبوط کیا ہے، اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے انہوں نے اس سے استعفیٰ لے لیا ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی ریٹائر ہو گئی ہے، اور پاکستان کے جرنیل جو ہے وہ اس ملک کے اوپر ان کا جو قبضہ ہے اس کو مضبوط کیا ہے. دوسری بات کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، جس سے پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے سیاسی ورکرز کے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے، ان کے تمام حقوق جو ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا ہے. اور اس کے بعد پاکستان کا آئین جو ہے وہ محض ایک ایڈمنسٹریٹو کوڈ ہے، اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو صرف ریاست کے ان اداروں کو تو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ یہاں پر حکومت کریں، لیکن پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق والا چیپٹر پھاڑ کے پھینک دیا، جس کی جرت ضیاء الحق کو بھی نہیں ہوئی تھی، جو کہتا تھا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 12 صفحوں کی کتاب ہے اور میں جب چاہوں گا اس کو پھاڑ پھینکوں گا. آج کے جرنیلوں نے اس ضیاء الحق کا جو ایک خواب تھا اس کو پورا کیا. اس کے بعد اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ جب پاکستان کی آزادی پر مختلف قسم کی تھیوریز موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک آزاد ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے ایک سازش تھی، لیکن ایک چیز پہ میں بہت کلیئر ہو گئی ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان کی ریاست، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ آزاد نہیں، وہ پاکستان کی ریاست علیحدہ ہوئی تھی. ابھی ہم پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں. ابھی جو اکابرین نے فرمایا، میں ان کی تقریباً تمام باتوں سے متفق ہوں. صرف ایک چیز کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک شکر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جدوجہد سے، پاکستان کے سیاسی لوگوں کی جدوجہد سے اب ہم اس دائرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو نظام ہے وہ پاکستان کا نظام اب چہروں کی نہیں، اب وہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، جو نظام کی تبدیلی ہوگی. اب یہ جو سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے 18ویں ترمیم جس کو خود پاس کیا اس کو بھی رول بیک کیا، اور اس کے بعد جو ایک جوڈیشری انہوں نے ہمیں دی، جو ایک آپ کے ایجنسیوں کی ماتحت جوڈیشری ہے، جس کے اندر کوئی ایسا جج اس وقت با اختیار نہیں کہ جو آپ کے حقوق کا فیصلہ کر سکے. اس وقت سیاسی جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کلینزنگ کی جا رہی ہے، جو ظلم اور بربریت پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. حسین شہید سہر وردی سے لے کر آج پھر ایک وزیر اعظم جو آج بھی منتخب وزیر اعظم ہے، عمران خان، میں اس کی سیاسی ایڈیالوجی سے چاہے متفق ہو نہ ہوں، لیکن وہ ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے کہ جس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو یہاں پر آئین شکنوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے. ان کو کراؤن ویل کی طرح اعلام کی پھانسیاں دی جانی چاہیے. یہ ہے پاکستان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی جدوجہد کا جو اگلا سٹیپ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ اس وقت جو وکلا کے ساتھ کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کی اس کمیونٹی کی ریپرزنٹیٹیو ہوں کہ جنہوں نے ایوب آمریت سے لے کر آج تک کی آمریت کے ساتھ کے خلاف جدوجہد کی. جب تمام پولیٹیکل پارٹیز
तमाम पॉलिटिकल पार्टी समझौता करती रही, वकला लड़ते रहे। मैं आपको याद दहानी कराऊंगी कि दुनिया की तारीख की पहली वर्किंग क्लास की कामयाब जद्दोजहद लॉयर्स मूवमेंट जो वकला ने जिसको लीड किया और तमाम जमहूरी पसंदों ने उस वक्त हमारा साथ दिया था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों को बाहर नहीं उतारा। इस्टेब्लिशमेंट ने अरबों रुपए के वसाइल झोंके ताकि वकला के अंदर जो लीडरशिप पैदा हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आज मैं फिर सलाम पेश करती हूँ कि तमाम तर मसाइल के बावजूद हम लोग अपने सियासी और जमहूरी जो जदोजहद करने वाले हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे आज फिर याद आ रहा है कि भुट्टो साहब ने कहा था कि जब उनके खिलाफ फैसला हुआ कि नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। और आज मेरा ख्याल है हर जमहूरियत पसंद जिसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा वो, और आज का वजीर आजम इमरान खान भी मेरा ख्याल है यही कहेगा कि नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। और आखिर में मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस वक्त आपने इतनी बड़ी जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए जो बात की, हमें एक चीज़ पर ज़रूर बात करनी होगी, और वो ये है कि जो मायूसी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, 65% हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो आबादी नौजवानों के ऊपर है, और उनको यही कहा जाता है कि देखिए जी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं उनको पैगाम दूंगी कि जब भी तहरीकें चलती हैं तो एक दिन या 2 महीने या 4 दिन में नहीं चलती। आप एक रियासत के, आप एक रोक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं जहाँ पर आपके कोई हकूक नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। आप लोग पूरी कुव्वत के साथ खड़े हों, आप पूरी ताकत के साथ खड़े हों, आखिरी कामयाबी आपकी होगी। और जो मसाइल का जिक्र किया, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, सिंध के अंदर 6 कनाल और दीगर मसाइल जो सिंध के हैं उनका मसला हो, पंजाब में जिस तरह किसानों के साथ किया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, वकला के साथ किया जा रहा है, केपी के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह शब खून मारने जा रहे हैं, जो मादनियात अब वहाँ पर जो कब्जा करने जा रहे हैं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के एक्टिविस्ट हमारे कॉमरेड्स मिले, उन्होंने कहा ये हमारी लाशों में से गुजर के ये अपने कर्जे उतारेंगे। वजीर आजम कहते हैं कि हम यहाँ के जो मादनियात हैं उसको बेच के कर्जे उतारेंगे। वो कहते हैं कि हम ये, तो हम सबको बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया हमारे लीडर ने कि हमें सबको इकट्ठे होके इस जदोजहद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये जो पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं इसका अमली तौर पे कोई वजूद नहीं, क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि अब वो वक्त फैसले करने का वक्त है कि आप इस पार्लियामेंट के अंदर रहने का जो पीटीआई का भी कोई जवाब हमें नज़र नहीं आता। जिस तरह आज हमारे बहुत सारे काबरीन को फिर उन्होंने सजाएं दी हैं। जो 9 मई का एक वाक़या, वो एक मशकूक वाक़या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मशकूक वाक़या है, वो उसी तरह का वाक़या है जिस तरह 13 साजिश केस के अंदर पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त के लीडर्स थे उनको क्रश किया गया, पीपल्स पार्टी के ऊपर शब खून मारा गया था। 9 मई एक इंतहाई अफसोसनाक साजिश है जो पाकिस्तान की सियासत की गई। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अब कोई जवाब नज़र नहीं आता कि हम लोग अपनी जो जदोजहद है हम इसके ऊपर सिर्फ हम कमरों में बैठ के हमको बात करें। हमें अब बाहर निकलने के लिए प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी। जिस तरह अभी बात हुई कि दिलेर जो बहनें हमारी बलूचिस्तान से आई हैं, हम बिल्कुल हमेशा उनके साथ रहे हैं और मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ के ऊपर भी हम लोग बात करते रहे। और जब भी पंजाब से हम इकट्ठे होते हैं तो 3 पंजाबियों का कत्ल करके ये उधर बलूचिस्तान से हमें फिर लड़वाते हैं। तो मैं पूरी कौम को पैगाम दूंगी कि ये बलूचिस्तान के अंदर कत्ल हो, पंजाब के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, जब एक आम शहरी मरता है, जब आम शहरी शहीद होता है तो वो फिर हम सब का भाई और हम सब की बहन है। और आखिरी बात ये कि इतने लोग तो इस जंग में, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक थी, मैं तो उसको जंग भी नहीं कहती, इस सर्जिकल स्ट्राइक्स में जितने लोग हमारे जो भाई थे, हम फौजी, हम तो आज भी उनको फौजी भाई कहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अवाम के लिए या अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। लेकिन जितने इन्होंने 26 नवंबर को कत्ल किए थे, मेरा ख्याल में वो कत्ल ज़्यादा थे। और आखिर में मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी पॉलिटिकल पार्टी अवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आएगी वो 2 काम ज़रूर करेगी। एक काम तो ये कि पाकिस्तान का जो आइन है, ज़ाहिरी बात है कि हम उसके अंदर बहुत सारे अभी हकूक़ ऐसे हैं जिनमें मजहबी हकूक़ की भी बात होनी चाहिए कि जो मजहबी हकूक़ हैं लोगों को, जो मिनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ हैं, हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते हैं। तो हम उसके लिए भी पूरा मन जद्दोजहद करते रहे हैं और हम वो करते भी रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो पावर्स हैं, जैसे इन्होंने
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर्स के बारे में बड़ी बात होती है कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज, तो कभी आर्मी चीफ की पावर्स को भी डिस्कस कर लेना पार्लियामान के अंदर बैठ के, कभी उसकी भी पावर्स को देख लेना कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हमें अमली जद्दोजहद को अब आगे बढ़ाना है, हमें बाहर निकलना है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जैसे अभी आपने बांग्लादेश में भी देखा, हम लोग अब तैयार नहीं है इस जुल्म को सहने के लिए। बांग्लादेश के अंदर सिर्फ फर्क ये था कि उधर चूंकि पोलिटिसाइज सोसाइटी थी, वहाँ पे पोलिटिकल स्ट्रगल्स होती रही है। पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट ने काम ही एक किया है, ज़िया दौर से लेकर आज तक आपकी सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज की है। तो हमने बांग्लादेश को भी देखा कि कैसे लोग बाहर निकले हैं, हम लोगों ने बाहर निकलना है। ये तहरीक ज़रूर बनेगी और ये नहीं हो सकता कि ये जो कब्जा ग्रुप है ये इसी तरह आपके ऊपर कब्जा करेगा और ये दंदनाते फिरेंगे। आखिरी फतह आपकी है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों की है। यहाँ पे जमहूरियत आएगी और इन सब का एहतसाब होगा। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उससे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज ऐलान करें, सारी सियासी जमातें इधर बैठी हैं, कि जब अब इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो जिन्होंने आइन शिकनी की और ख़ास तौर पर जो अब बर्बरियत हो रही है, जिस तरह आइन को पामाल किया, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के गद्दारी के मुकदमे बनेंगे, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, अदालतों में बैठा हुआ कोई जज हो, कि जिनके कान बंद हो गए थे जब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने कहा कि एजेंसियां हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। तो क्या किया आपकी सुप्रीम कोर्ट ने? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें माफ करो, हम तो अपने इख्तियारात भी उनको दे चुके हैं। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है। जो लोग आज भी किसी न किसी शक्ल में, हमारे सहाफ़ी साथी हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जजेस हैं, जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं और जिन्होंने गद्दारी की, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वकला के अंदर से है, उसके खिलाफ आइन की गद्दारी के मुकदमे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।